अब हामी एजुकेसन रिलेटेड केही सेन्टेन्सहरूको ट्रान्सलेसन गर्नेछौँ। तपाईहरूले पनि आफ्नो बच्चाहरूसँग कुरा गर्दाखेरि यो सेन्टेन्स युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरू साथीहरू बीच कुराकानी गर्दाखेरि पनि यस्तो सेन्टेन्सहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब सुरु गरौँ। तिमी आफ्नो पाठ कहिले दोहोर्याउँछौ? When do you revise your lesson? When do you revise your lesson? तिमी कुन श्रेणीमा पढ्छौ? In which grade do you study? In which grade do you study? अब तपाईले म 10औं श्रेणीमा पढ्छु भन्नु पर्यो भने यसरी भन्नु होला। I study in grade 10. I study in grade 10. उसको परीक्षा कहिले सुरु हुन्छ? When does his examination begin? When does his examination begin? हिजो आज कक्षा छिटै लाग्छ। Classes start early these days. Classes start early these days. मसँग फाल्तु कलम छैन। I don't have spare pen. I don't have spare pen. उसले यो वर्ष परीक्षा दिँदैन। He is dropping out of the examination this year. He is dropping out of the examination this year. अहिले शिक्षाको स्तर खस्किँदै गएको छ। The standard of education has been going down nowadays. The standard of education has been going down nowadays. के उसले मेरो किताब लियो? Has he taken my book? Has he taken my book? जबसम्म तिमी मेहनत गर्दैनौ तिमीले राम्रो अङ्क पाउँदैनौ। छोराछोरीलाई यसरी सम्झाउनु पर्यो भने यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिसमा, Unless you work hard, you will not get good marks. Unless you work hard, you will not get good marks. मलाई विश्वास भइराखेको छैन कि तपाईं किताब पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा तिमी किताब पढ्दैछौ। I can't believe you are reading a book. I can't believe you are reading a book. मेरो छोरा अंग्रेजी माध्यमको विद्यालयमा पढ्छ। My son studies in an English medium school. My son studies in an English
medium school. तर स्कुल जुन मिडियमको भए पनि पढ्ने मान्छेले राम्रो मेहनत गरे भने जुनसुकै मिडियममा पढे पनि त्यो मान्छे सफल मान्छे बन्छ। उहाँको अक्षर कति राम्रो छ अथवा उसको अक्षर कति राम्रो छ। How wonderful handwriting he has. How wonderful handwriting he has. तिमी स्कुलबाट घर कसरी पुग्यौ? How did you get home from school? How did you get home from school? हाम्रा शिक्षक एक आदरणीय सज्जन हुनुहुन्छ। Our teacher is a respectable gentleman. Our teacher is a respectable gentleman. यो सिद्धान्त मेरो लागि बुझ्न धेरै गाह्रो छ। This theory is too difficult for me to comprehend. This theory is too difficult for me to comprehend. यो लेखिसकेको छ। It has been written. It has been written. यदि राजु ढिलोसम्म सुत्यो भने ऊ स्कुल जान ढिलो हुन्छ। If Raju sleeps late, he gets late for school. If Raju sleeps late, he gets late for school. तिमीले आफ्नो गृह कार्य किन गरेनौ? Why have you not done your homework? Why have you not done your homework? के तिमी आज स्कुल नजाने हो? Are you not going to school today? Are you not going to school today? के हिसिलाले उसलाई पढाउँछिन्? Does Hisila teaches him? Does Hisila teaches him? के ऊ यहाँ आउँछ? Does he come here? Does he come here? तिमी कोसँग बस्छौ? With whom do you sit? With whom do you sit? अब क्लासमा बेन्चमा बस्ने कुरा गर्दाखेरि हामीले यो सेन्टेन्स युज गर्न सक्छौं। अब नेक्स्ट सेन्टेन्स, ऊ दिनहुँ स्कुल जान्छ। He goes to school every day. He goes to school every day. परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेमा ऊ विश्वस्त छ। He is confident that he will pass the examination. He is
confident that he will pass the examination. उनले पाठ्यक्रमबाट अधिकतम लाभ प्राप्त गरे. She obtained maximum benefit from the course. She obtained maximum benefit from the course. यदि तपाईं यति धेरै खेल्नुहुन्छ भने तपाईं तपाईंको क्रियाकार्य कहिले गर्नुहुन्छ? अथवा यदि तिमी यति धेरै खेल्छौ भने तिमी तिम्रो क्रियाकार्य कहिले गर्छौ? If you play this much, when do you do your homework then? If you play this much, when do you do your homework then? तपाईंले आफ्नो केटाकेटीहरूलाई यसरी सम्झाउन सक्नुहुन्छ इंग्लिशमा. ऊ स्कुल नगए पनि 3 वटा भाषा सजिलै बोल्न सक्छ. He can speak 3 languages fluently although he never went to school. He can speak 3 languages fluently although he never went to school. अब कोही मान्छे स्कुल जान्छ भन्नु पर्यो भने ऊ विद्यालय जान्छ. इंग्लिशमा he goes to school. He goes to school. उनी आजकल कम्प्युटर सिकिरहेका छन्. He is learning computer these days. He is learning computer these days. उसलाई अंग्रेजी आउँछ र फ्रेन्च पनि. He knows English and French as well. He knows English and French as well. कसैले दुईटा भाषा आउँछ भन्नु पर्यो भने हामीले यसरी भन्न सक्छौं इंग्लिशमा. तपाई असफल हुनुको कारण तपाईले पर्याप्त प्रयास गर्नु भएन. The reason why you failed is you did not try hard enough. The reason why you failed is you did not try hard enough. यस वर्ष परीक्षा र कन्सर्ट एकै दिन परेको छ. This year exam and concert are on the same day. यसरी भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले एकै दिन पर्यो भने. This year exam and concert are on the same day. तपाईको पनि यस्तै केही घटना भएको छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. यो अभ्यास यहाँ समाप्त हुन्छ. This exercise ends here. This exercise ends here. म नेपालीमा टाइप गर्दै जान्छु. तपाई इंग्लिशमा गेस गर्दै जानु होला. मृत्यु डर बढ्दैछ. अब यसलाई गेस गर्नु होला एकछिन. यसलाई इंग्लिशमा हामीले यसरी भन्न सक्छौं. The death
rate is increasing. The death rate is increasing. अर्को बाजे भोलि पसलमा हुनु हुने छैन. Grandfather won't be at shop tomorrow. Grandfather won't be at shop tomorrow. अर्को गेस गरौँ. ऊ अझ पनि आएको छैन. He hasn't come yet. He hasn't come yet. कोही पाहुनालाई फेरि आउनुस् भन्नु पर्यो भने हामीले यसरी भन्न सक्छौं इंग्लिशमा फेरि आउनुस् अथवा हामीले फेरि आउनुस् है पनि भन्छौं. अब यसलाई पनि गेस गर्नु होला एकछिन. Do come again. Do come again.